اليوم غادي نديرو مسمن بالكفتة والخضرة كيجي بنين ولذيذ بزاف. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un msemen farci avec viande hachée et carottes râpées. Franchement, elle est délicieuse. Alors, pour les ingrédients de msemen aujourd'hui, farci, la même farce, on va la mettre pour le msemen et pour les nems aux viandes hachées. دونك اليوم كما قلنا بنفس الحشوه غادي نعمر مسمن وغادي نعمر سميتو السيجار ديال الكفته. دونك عندنا هنايا جوج بصلات شلطهم، عندي جوج خزوات حكيتهم طوال، عندي هنايا 300 غرام ديال الكفته، عندي شويه الفرماج محكوك، عندي الزيتون مقطع، عندي الربيع، تومه، عندي جوج فرماجات، غادي ندير شويه سكنجبير، شويه الخرقوم بلدي، تحميره، غندير شويه البزار، الملحه، غادي ندير شويه الكمون، وعندي لوريغون سينو الا ما عندكمش ماشي مهم، وزيت العود. Donc pour les ingrédients, je vais mettre 2 oignons hachés, 2 carottes que j'ai râpées, 300 g de viande hachée, un peu de fromage râpé, olives verts coupées, un peu de persil, de fromage. Je vais mettre 2 gousses d'ail que je vais percer. Gingembre, curcuma, piment doux, poivre, sel, cumin et un peu d'origan et huile d'olive bien sûr. فواكه البحر عندي هنا فيلي ديال الحوت الابيض، اي نوع ديال الحوت الابيض عندكم. عندي هنا الفيرميسيل شينوا، شويه د الربيع، جوج دروس ديال الثومه، شويه د الهريسه حيت الهريسه كتجي زوينه مع كتعطي لوغو زوين، المذاق زوين للحوت. ما بغيتوهاش ماشي ضروريه. شويه ديال الزيتون مقطع، سكنجبير، خرقوم بلدي، تحميره، بزار، ملح، كمون وشويه زيت العود و الحامض. Donc là j'ai mis les oignons, j'ai mis l'ail, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Donc هنا درت البصله، درت الثومه، شويه زيت العود، donc là je vais mettre un peu de gingembre, un peu de curcuma, سكنجبير، خرقوم بلدي، un peu de piment doux، شويه تحميره، شويه البزار، un peu de poivre، un peu de sel، شويه الملحه، شويه الكمون، un peu de cumin. Donc là mes oignons sont bien dorés. Donc البصله ديالي شحرت مزيان تحمرات. Je rajoute les carottes râpées. نزيد خيزو محكوك. Et en même temps je rajoute la viande hachée. في نفس الوقت غنزيد كفته. Je mélange.
Donc là, ma farce, elle est prête. Donc j'ai rajouté les olives, j'ai rajouté persil, un peu de fromage râpé, les deux fromages. Et je vais mélanger tout, je laisse de côté en attendant que je prépare ma pâte pour مسمن. Donc الحشوة ديالي ها هي واجدة. دونك ملي تشحرات البصلة مع خيزو مع الكفتة مزيان، زدت شوية الزيتون، شوية د الربيع، واحد جوج فرماجات وشوية ديال الفرماج محكوك. دونك غنخلط كلشي وغنخليها شوية تبرد على ما نوجد العجينة ديال المسمن ديالي. Donc là, j'ai préparé ma pâte à مسمن. Donc j'ai préparé des boules comme ça. Donc وجدت العجينة ديال المسمن، درت منها كويرات. دونك هنا غادي نبدا نوجد المسمنات ديالي. Donc là je vais commencer à faire المسمن. Donc là j'ai fait fondre un peu de beurre. Donc هنا دوبت شوية زبدة. Je vais mettre de temps en temps un peu de beurre, un peu d'huile, de شوية زبدة وشوية زيت. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de tous les... Donc là j'ai fini à préparer ma مسمن. Donc 500 grammes de farine. Elle m'a donné tout ça. Donc j'ai 11 مسمن avec 500 grammes de farine. Donc هنا كملت المسمنات ديالي. نص كيلو دقيق عطاني تقريبا 11 مسمنة. Donc هنا غادي نبدا نعمرهم. Donc là je vais aplatir un petit peu. غادي نقرص واحد شويه. Et je vais mettre ma farce au milieu, à peu près une grande cuillère de farce. وندير الحشوة ديالي الوسط تقريبا معلقة كبيرة ديال الحشوة ديالي. Et après je vais fermer comme ça ونسدوها بحال هكايا. Donc voilà, j'ai fini tous mes مسمن. Donc voilà, كملت المسمن ديالي كامل. دابا غندخلو الفران يطيب. Maintenant je vais le rentrer au four à cuire. Donc là j'ai déjà allumé le four à 180 degrés. J'attends qu'il soit bien chaud et après je vais les cuire. Donc هنا شعلت الفران على 180 درجة. غنتسنى على ما يسخن مزيان وغادي ندخلهم يطيبوا. Et voilà, mon مسمن il est fait. Donc مسمن farci avec viande hachée, carottes râpées. N'hésitez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, la famille, comme ça, vous m'encouragez à vous donner plus de vidéos. À bientôt.